وقنا عنانية السهل والجمال والسعادة والبركة في كل أمور الدنيا والدنيوية والأخروية مع تام العناية والحماية الوقاية وتام نعمة السلام من كل أذية من جميع الشرور بخير رزق وعافية وإلى رحم إمام صاحب الرتق القدير الشهد والغوث البلاد الحاج عبد الله بن أبي الحداد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الحق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى بوصله وفروعه وجميع سادتنا وعلى بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعين علينا من بركاتهم وسرورهم وانوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. سادتنا سوء فيه وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلا مغاربها ومغاربها وباركها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويناور ضرائحهم ويحفظ لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة فيلحقنا به في جنته والعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الرتيب بالإرشاد والمرسل بلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصله وبرعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل فاعل منا ولكل فعل حاجة الله ورسوله وغلينا وغليكم ومشايخكم فيكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر له ويرحمهم ويشهدهم في الجنة والحجاج والمسافرين والمجاهدين من المسلمين في البحر والبحر أجمعين بأن الله يشهدهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين في غير عافية ويصلحوا أمرهم ويكفيهم وسائر المؤمنين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمة ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبأس وضير إنك ولي كل خير ومفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وارضينا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasila. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussa bil fadila. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ni sahaba. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ni sulala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa'ni al-masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'a. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi husna bis-sa'ada. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi waslih kulla musli. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi wakfi kulla mu'zi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazur. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi taghshana bi nuri. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya sami'a du'ana. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi la taqta' rajana. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi hifzanak amanak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi wasakinna jinanak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ajirna min azabik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi wa khatim bil musyaffa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf. Ya latiful lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latif
habibul lam yazal utub bina fima nazal innaka latiful lam tazal utub bina wal muslimin ya latiful lam yazal utub bina fima nazal innaka latiful lam tazal utub bina wal muslimin ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultub bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi khabiran bi khalqi ultub bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya hafiz ya hafiz ya kafiu ya muhit ya hafiz ya hafiz ya kafiu ya muhit ya hafiz ya hafiz ya kafiu ya muhit ya Allah bitawbah taubatan maghfirah wal jamal dunya wal akhirah ya Allah bitawbah taubatan maghfirah wal jamal dunya wal akhirah ya Allah bitawbah taubatan maghfirah wal jamal dunya wal akhirah ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu Jazallahu sayyidina Muhammadan wa huwa Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan Jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal iman wa fitnat syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanuka al-qadir ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-nafa wal intikara wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hisalata masuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ittiba awadihi lahu marbati wa qurbihi wa sawadi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fatihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana mimma razaqtana waj'alna mahbuban bi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin kasiran nawali hasanah bi ya qadiman bila zawal ya mubdi'a bila misal balakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talabizana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana auladan salihina hafizana al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhu fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina telah diriwayatkan kepada kami fi kitabin Nasa'i di dalam kitabnya Imam Nasa'i bi isnadin dengan sanad hasanan yang bagus an Muawiyah bin Qurrah bin Iyas dari Muawiyah bin Qurrah bin Iyas an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqada merasa kehilangan ba'du ashabihi sebagian daripada sahabatnya. Jadi Nabi merasa ada yang kurang sahabatnya. Fasa'ala anhu, maka Nabi pun bertanya anhu tentang sahabat yang tidak dijenguknya ni tadi. Faqalu, maka berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bunayyuhu, anaknya sahabat yang kau cari, allazi ra'aitahu halaka, yang mana bunayyuhu, anaknya itu allazi ra'aitahu halak, ya. Posisinya telah meninggal. Falakiyahu an-nabiyya, walakiyahu, lalu kemudian sahabat pun mendatangkannya, menjumpakan sahabat yang anaknya meninggal tadi, dijumpakan an-nabiyya kepada Nabi. Fasa'alahu, lalu kemudian Nabi pun bertanya kepadanya an bunayyihi, tentang anaknya yang meninggal. Fa akhbarahu, maka sahabat tadi menginformasikan bahwasanya anaknya itu halaka, telah meninggal. Fa'azahu alaihi, maka Rasulullah SAW pun mentakziahnya. Summa qala, lalu kemudian beliau pun berkata, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabbu ilaik, sesuatu apakah yang paling engkau sukai. Dan setelah anak meninggal, Nabi pun bertanya kepada sahabat yang anaknya meninggal tadi, suatu perkara apa yang paling engkau sukai? Antamatta'a bihi umraka, apakah engkau bersenang-senang dengannya sepanjang umurmu? Aw la ta'ti ghadan baban min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak. Atau tidaklah datang kepada ghadan, esok, maksudnya di akhirat kaget, baban min abwabil jannah, satu pintu daripada pintu-pintunya surga, illa wajadtahu, melainkan engkau mendapati anakmu qad sabaqaka ilaihi, yang mana dia telah mendahuluimu, ilaihi, masuk ke dalam surga, yaftahuhu, untuk membukakan, ya, bagimu, membukakan pintu surga, laka, bagimu. Mana yang lebih kau sukai? Engkau bersenang-senang dengannya sepanjang umurmu, atau nanti, ya, engkau akan bertemu di surganya Allah, dan dialah yang nanti akan membukakan pintu surga untukmu. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal yasbaquni ilal jannah fayaftahuha li ahabbu ilayya. Wahai Nabi Allah, yang paling aku cintai, yang paling aku sukai adalah bal yasbikuni, lebih baik dia mendahului aku, ilal jannati, menuju surganya Allah, fayaftahuha, lalu kemudian dia membukakan pintu surga, li, untukku, itu ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, ya, daripada aku bersenang-senang kepadanya semasa hidup. Qala fazalikalah, kalau memang macam itu kata Nabi Muhammad, maka itulah yang demikian, itulah, ya, untuk pahala yang engkau dapat nanti.
Ini maksud Nabi Muhammad memberikan hiburan untuk sahabat yang putranya tadi meninggal dunia. Dijuk kabar bahwasanya dia bakal kaget membukakan pintu surga untukmu bila mana engkau bersikapi ke musibah ini dengan kesabaran. Warwiya al-Baihaqi, dan telah diriwayatkan Warawiya dan telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi bi isnadihi dengan sanadnya fi manaqib Syafi'i, di dalam kitab manaqib Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i balaghahu anna Abdurrahman bin Mahdi, telah sampai berita kepada Imam Syafi'i bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah matalahu ibnun, anak atau putranya telah meninggal dunia. Telah terdengar kabar anaknya Abdurrahman bin Mahdi itu meninggal. Terdengarlah kabarnya ke Imam Syafi'i. Fajazaha alaihi Abdurrahman jaz'an syadidan. Karena anaknya meninggal, Abdurrahman bin Mahdi ini pun merasa bersedih. Alaihi Abdurrahman jaz'an syadidan, sangat merasakan kesedihan ketika anaknya meninggal. Faba'asa ilaihi asy-Syafi'i, lalu kemudian Imam Syafi'i pun mengutus salah seorang santrinya untuk datang kepada Abdurrahman bin Mahdi untuk mengatakan pesan yang disampaikan ke Imam Syafi'i untuk disampaikan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Ya akhi, wahai saudaraku, iznafsaka bima ta'azza bihi ghairuka. Wahai saudaraku, takziailah dirimu sebagaimana engkau mentakziai orang lain. Takziailah dirimu sebagaimana engkau mentakziai orang lain. Wastaqbi min fi'lika, dan celalah, anggaplah jelek perbuatanmu. Ma yastaqbihu min fi'li ghairika, sebagaimana engkau menganggap jelek perbuatan yang dilakukan oleh selain engkau. Maksudnya apa? Maksud Imam Syafi'i, sudahlah, jangan bersedih, jangan meratap, terimalah musibah ini, tanggunglah musibah ini dengan kesabaran, dengan ketabahan. Jangan malah menangisi dan meratapinya, maksudnya macam itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna amadul masaib faqdus surur. Ketahuilah bahwasanya paling pahit-pahitnya musibah itu adalah faqdus sururin, hilangnya kegembiraan. Wa hirmanu ajrin, dan terhalangnya pahala. Hilangnya kegembiraan dan hilangnya pahala. Fa kaifa idza jatama'a ma iktisabi wizrin. Lalu bagaimana bila mana kehilangan kebahagiaan terus terhalangnya pahala itu dibarengi dengan perbuatan dosa. Pahala hilang, kegembiraan hilang, terus dibarengi dengan perbuatan dosa. Lalu bagaimana kalau macam itu? Fatanawwala hazzika ya akhi. Oleh karena itu, wahai saudaraku Abdurrahman bin Mahdi, ambillah bagianmu. Idza qaruba minka, bila dekat darimu, qabla an tutallibahu, tanpa perlu engkau mencarinya. Maksudnya apa? Ketika engkau mendapatkan musibah, engkau sikapi dengan kesabaran dan ketabahan, maka pahala akan
mendatangimu. Jadi pahala itu akan dekat denganmu tanpa perlu engkau mencarinya. Wa qad na'a anka, wa qad na'a anka, dan sungguh kebaikan itu akan datang kepadamu. Alhamaka Allahu indal masa'ib sabra. Semoga Allah mengilhamimu ketika engkau mendapatkan musibah, Allah ilhami engkau dengan sabron, kesabaran. Wa ahrazalana walaka bisabri ajran, dan Allah menjaga diri kami walaka, dan juga engkau bisabri, dengan kesabaran, ya, Allah jaga ajran, ya, dengan diberikan pahala. Wa kataba ilaihi, dan Allah tulis pahala itu atas sabar yang dilakukan. Jadi karena apa? Janji Allah itu kalau kita dapat musibah terus kita sikapi dengan kesabaran dan ketabahan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ganjaran. Dan kata Allah itu kan, wa basyiris sabirina allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim shalawatun, dan mereka akan mendapatkan limpahan pahala dari Tuhannya, wa rahmah, dan kasih sayangnya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu janji Allah bagi orang yang ketika menghadapi musibah mereka sikapi dengan sifat sabar. Wa kataba ilaihi. Nah, lalu Imam Syafi'i menulis ilaihi, menulis syair yang beliau berikan kepada sahabat Abdurrahman bin Mahdi tadi. Ini sesungguhnya aku itu mu'azzika, adalah orang yang bertakziah kepadamu. La anni ala siqah, meskipun sesungguhnya aku ini bukanlah orang yang yakin minal khuludi, untuk hidup selamanya di atas dunia. Walakin sunnatud din, akan tetapi tujuan aku takziah ini sebagai sunnah daripada agama. Aku bertakziah kepadamu, ya, bukan karena aku yakin aku bisa selamanya hidup di dunia, akan tetapi aku bertakziah kepadamu dikarenakan ini adalah anjuran agama. Famal mu'azza bibakin ba'da mayyitihi, maka tiadalah orang yang ditakziahi itu akan bibakin, akan tetap kekal selama-lamanya ba'da mayyitihi, setelah kematiannya. Walal mu'azzi, kalau tadi mu'azza, yang keduanya mu'azzi, dan tidaklah juga orang yang bertakziah walau asyam ilahini, meskipun dia hidup selama beberapa waktu. Jadi orang yang tidak ditakziahi, orang yang mentakziahi itu sama-sama punya batas waktu. Sama-sama punya masa. Jadi ketika seorang yang bertakziah mentakziahi orang yang terkena musibah, maka sebisa mungkin orang yang bertakziah harus bisa menghibur orang yang ditakziahi supaya dia bisa sabar dalam menghadapi musibah. Dan bahwasanya apa? Orang yang takziah, orang yang ditakziah itu ya bakal sama-sama balik. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi, dan ada seorang laki-laki menulis surat ila ba'di ikhwanihi kepada sebagian saudara-saudaranya.
yu'azzihi bibnihi, yang mana tulisan itu tujuannya untuk bertakziah kepada sebagian saudaranya yang mana anaknya telah meninggal. Amma ba'd, adapun isi tulisan itu adapun setelahnya, fa innal walada ala walidihi ma'asya husnun wa fitnah, sesungguhnya seorang anak atas orang tuanya ma'asya husnun wa fitnah, sesungguhnya anak di atas kedua orang tuanya semasa hidupnya tak lain tak bukan dia adalah husnun wa fitnah, adalah kesedihan dan fitnah. Fa idza qaddamahu fa salatun wa rahman, jikalau anak mendahului orang tuanya maka dia menjadi salatun wa rahmah. Menjadi apa? Salat tadi apa? Pahala bagi dia, wa rahmah dan kasih sayangnya Allah baginya. Wala tajza, oleh karena itu janganlah engkau bersedih alama fataka min husnihi wa fitnatihi, maka janganlah pernah engkau bersedih atas apa yang telah hilang darimu, min husnihi wa fitnatihi, dari kesedihannya, wa fitnatihi dan fitnahnya. Wala tudayyi ma awwadaka Allahu min salatihi wa rahmah, dan janganlah pernah engkau menyia-nyiakan, tudayyi menyia-nyiakan ma awwadaka, atas apa yang telah digantikan oleh Allah kepadamu. Allah ambil itu anaknya, Allah gantikan dengan min salatihi wa rahmah, Allah ganti dengan pahala dan kasih sayangnya. Jadi memang musibah itu berat ketika kita nanggungnya itu berat. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya ini adalah haknya Allah, kalau dia nak ngembek ya haknya Allah. Allah gantikan dengan rahmat kasih sayangnya, Allah gantikan dengan pahalanya. Wa qala Musa bin Al-Mahdi di Ibrahim bin Salim, berkatalah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salim, mu'azzahu bibnihi, ketika Musa bin Mahdi bertakziah kepadanya dikarenakan putranya yang telah meninggal dunia. Asaraka wa wabaliyatun wa fitnah, bukankah telah membuat engkau bahagia, wahua, yang mana anakmu ini adalah baliyah, adalah sebuah cobaan, wa fitnah dan fitnah, wa ahzanaka, dan juga anak ini bisa membuat engkau bersedih, wa huwa salawatun wa rahmah, membuat kesedihanmu, yang mana dari kesedihan itu yang kau sikapi dengan kesabaran, dia akan berbuah pahala dan rahmat. Wa azza rajulun rajulan, ada seorang laki-laki bertakziah kepada saudaranya yang laki-laki. Faqala, laki-laki itu mengatakan, alaika bitaqwallah as-sabr, senantiasalah engkau untuk selalu bertakwa kepada Allah dan juga bersabar. Takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fabihi ya'khuzu al-muhtasab, karena apa? Dengan sebab sabarmu, ya'khuzu al-muhtasab, maka engkau akan mengambil pahala dari kesabaranmu. Wa ilaihi yarji', wa ilaihi, dan kepada sabar, yarji'u, kembali kesabaran itu, al-jazi'ah, kepada orang yang bersedih tadi, pahalanya itu akan kembali kepadanya. Wa azza rajulun rajulan, dan ada juga seorang laki-laki yang bertakziah kepada saudaranya yang lain. Qala, laki-laki itu ngomong, inna man kana laka fil akhirati ajrun khairun mimman kana laka fid dunya sururan, sesungguhnya
seseorang inna man kana laka fil akhirati ajran, sesungguhnya bila mana engkau mendapati pahala di akhirat itu khairun, lebih baik, mimman kana laka fid dunya sururan, daripada engkau mendapatkan seseorang di dunia yang membuat engkau bahagia. Lebih baik engkau mendapatkan pahala di akhirat ketimbang engkau mendapatkan seseorang yang bisa membuat engkau bahagia di dunia. Nah, ini maksudnya kalimat-kalimat ini nih untuk memberikan motivasi kepada orang yang terkena musibah agar bersikap sabar. Maksudnya itu. Lebih baik seseorang itu bisa memberikan pahala kepadamu di akhirat, itu lebih baik daripada seseorang yang bisa membuat engkau bahagia di dunia. Lebih baik engkau mendapatkan pahala dari seseorang di akhirat ketimbang engkau mendapatkan kebahagiaan dari seseorang ketika engkau di dunia. Maksudnya apa? Seseorang ini tadi kalau dia mati dan engkau sikapi dengan sabar, maka engkau akan mendapatkan pahala. Atau misalnya seseorang ini hidup, akhirnya engkau mendapatkan kebahagiaan dari orang ini. Ya, contoh macam anak, istri dan lain sebagainya. Dan sebenarnya yang lebih baik itu ketika engkau mendapatkan pahala yang besar ketika engkau diuji Allah dengan musibah, engkau hadapi dengan sabar, maka engkau akan mendapatkan pahala ketika di akhirat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu dufina ibnan lahu. Sahabat Abdullah bin Umar annahu dufina ibnan lahu, ketika putranya dikuburkan. Wa dhahika inda kubrihi, sahabat Abdullah bin Umar malah ketawa, bukan bersedih ketika anaknya dikuburkan. Dhahika inda kubrihi, dia ketawa di samping kuburnya. Fakilalaha, maka ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tadi, siapa engkau ketawa? Atat haka indal qabri, kenapa engkau ketawa di samping kubur anakmu? Qala, maka berkatalah Abdullah bin Umar, aradtu an uragima anfa syaitan, aku menginginkan supaya syaitan itu terhina, supaya syaitan itu tidak bisa menggoda aku, membuat dia terhina. Aku ingin si syaitan ini terhina, jangan sampai dia menggoda aku sehingga aku meratapi anak aku. Maksud dia ketawa itu seperti itu, membuat hina syaitan. Wa an ibni Jurayji, dari Ibnu Jurayj rahimahullah qala man lam yata'azza inda musibati bil adli wal ihtizab sala kama tasallu al bahari. Barang siapa yang tidak bertakziah inda musibatihi, maksudnya barang siapa yang tidak menghibur dirinya ketika dia mendapatkan musibah bil adli wal ihtisab, yang mana kalau seandainya dia hibur dirinya maka dia akan mendapatkan pahala. Sala kama tasallu al bahaim, maka orang yang man lam yata'azza ila musibatihi bil adli wal ihtisab salla kama tasallu al-bahari.
lewat dulu ya, tidak sulit. Wa an Humaydi al-A'raj qala, dari Humaid al-A'raj berkata, ra'aitu, aku melihat Sa'id bin Jubair rahimahullah yaqul fi ibnihi. Hamid dari Hamid al-A'raj, beliau mengatakan, aku melihat Sa'id bin Jubair rahimahullah yaqul fi ibnihi. Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya yang meninggal dunia, wa nazara ilaihi, dan dia memandanginya. Jadi sembari ngomong sembari memandangnya. Inni la'alamu khairan khallatan fika qila ma hiya qala yamutu fahtasibu. Sesungguhnya la'alamu khairan khallatan fika, sesungguhnya aku lebih mengetahui sebaik-baiknya pengganti fika di dalam dirimu. Kila mahia, lalu dikatakan apa itu? Qala yamutu fahtasibu, penggantimu ialah ketika engkau mati, fahtasibu, maka aku memperoleh pahala. Jadi pada intinya ya, perkataan-perkataan para sahabat tadi, perkataan-perkataan daripada para tabi'in yang telah kita baca tadi, ini menunjukkan bahwasanya perkataan-perkataan tersebut mengandung hiburan, penghibur, pelipur lara bagi mereka yang mengalami musibah ketika ditinggal wafat anak-anaknya. Mereka hibur diri mereka dengan sikap sabar dan betul-betul meyakini akan pahala yang akan diterimanya nanti di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi siapa yang bersabar akan musibahnya, maka dia jelas akan memperoleh pahala, dia pasti akan memperoleh rahmat, dia berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrabna ala laza asrabna fadbu alayna tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sabba wal muslimina ajma'a amina rabbi asma fadlan wa judan manna la bisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi inana dusi subi walhamdulillahi bil badai